Alright. Good morning po. TJ Baler. Let's go, baby. Amen. Ride safe, ride safe, ride safe. Let's go. Lion. Ay mo na lion. Dali. Down yun na, sir. Walang makita. Ano ba yung babalikan? Doon lang sa may bridge ko. Expressway. Expressway. Binalonan. Yan, Binalonan. Hi! What's up, guys? Pangasinan pa rin. Sam. Santa Maria 1 km. Grabe. Uy, naragsak ng isa sang bayo. Abaw. Uminggan. Uminggan. Wow. Lakas ng prangko namin. Ronda. Na? Paglikong arte. Diba siya na? Grabe. Kabilaan boy. Lapit na kami sa Nueva Ecija. Malapit na? Ayun na pala eh. San Jose, Pugang Baler, Sal, Nueva Ecija. Ganda ng arko nila eh, no? Pangkabangan. Sunrise na oh. Ganda. Uy! Uy! Ah, hello. Joke lang si EJ, pabalik ka. Oh, yun. Ayan. Okay. 63. 63 Baler. Pasok na lang ito sa loob. Baler na. Ha? Titis kayo. May kadaklan din pala dito. Kadaklan. Oh!
Uy! Kadaklan pre! Yan na! Pakilang bridge na natin to. Parang sarap ba lumangoy dun ah. Sarap nun. Siyempre 6 Alfonso Castañeda. Lapit na tayo sa Baler. 50 km na lang. Ewan ko. Time check alas 10. Tara, let's go. Castañeda. Grabe, 46. Grabe, 46 km pa. Uy, Aurora na. Ito yung boundary nila. Yan yung one. Picture. Ay, nandito na ako. Boundary. Ah, ito yung isa-isa niya, no? Ang ganda naman yan, sir! Lapit na, boy. Ito na yun, yung nasa vlog. Tapos sa kabila. Ano ito yun, eh? Tapos Lazada. Wow. Ganda. Ahon Lusong. Grabe. Marami din nagbabike dito. Guys, welcome to my guys. Yee! Uy, may ahon pa. Ay! Meron pang ahon. Wow! Last 6 kilometers, oh. Aurora. Baler na! Woo! Wow. At ayan na. Naamoy ko na yung Pacific Ocean.